Like, subscribe, and get notified. On the 44th day, the Unity Mall protest shifted from the Chimbel Plateau protest site to Azad Maidan Panjim. The senior citizens, both men and women, are suffering from various ailments. Still they have shifted to Panjim despite the difficulties and suffering? Why is this the case? What are their pending demands? Find out in this Herald TV video. आज डे 44 आमचो हंगर स्ट्रायक जो नॉर्मल कदंबा पठाराचेर युनिटी मॉल सायट आहा थंयसर चलतालो थंयच्यान आमी आयज शिफ्ट केलो हांगसर. शिफ्ट करपाचें कारण म्हटल्यार जे 29 तारीख आमकां लेटर येयलें केदार नायकान सायन मारलेले डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमानसून लेटर येयलें की आमी हे दोनूय प्रोजेक्ट आहा ते शिफ्ट करता. आनी मागीर 30 तारीख आमचो मोर्चा आसलो, करो या मरो आंदोलन आसलें, महा आंदोलन आसलें आझाद मैदानाचेर. तेका मागीर 163 BNSS लायलो आनी मागीर आमी आज हांगसर वचोन ओल्ड गोवा वचोन आमी कशें तें लेटर लिगली एडमिनिस्ट्रेटिवली आनी कॉन्स्टिट्युशनली सारकें ना आनी तितून एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लंडर जाला म्हणून सांगलें. आनी आमी थंयच्यान मागीर आनी 9 दीस सुमार वयर बसले तरी पूण हे सरकारान आमचे डिमांड्स एक्सेप्ट करूंक ना. कितें डिमांड्स आमचे आसले हे हितून क्लॅरिटी ना. कित्याक CMन अजून पर्यंत आपल्या तोंडान सांगूंक ना की हे दोनूय प्रोजेक्ट आपूण शिफ्ट करता चिंबलाच्यान. आनी शिफ्ट जर ते करता जाल्यार शिफ्ट ते आतां सांगतले आसले. अजून तरून पत्रे तेंच्यांनी तशेंच लायल्ले आसा. मागीर तेंच्यांनी अजून पर्यंत ते मशिनरी तेंच्यांनी तशेंच दवरलेले आसा. मागीर जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीज पंचायतीन चिंबला पंचायतीन 1 कोटी सुमार दिलेली आहा तीव अजून तशीच आसा. पंचायती कडेन आयडल पडलेली आसा. जर शिफ्ट करता जाल्यार दुसरे कडेन व्हरपाक जाले. सो आमचे डिमांड्स कितें आसले? आमचे डिमांड तुमकां ऑलरेडी आमी सांगलेले की हे 7 स्टेप्स करपाक जाय. कित्याक सांग, केदार नायकाक कांयच रायट ना प्रशासन स्तंभाचेर उलोवपाक. प्रशासन स्तंभ हो प्रोजेक्ट आहा तो असो आहा तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आनी फायनान्स डिपार्टमेंट ते हेड करता. प्रणब भट जो जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स आहा तेणी NBCC कडेन एग्रीमेंट केल्लो आसा, सायन मारलेलो आसा आनी सगळ्याचें डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा. म्हणून आमी मागता की आमकां हें सारके रितीन तुमी जे कॅबिनेट रेजोल्युशन घेवन हे डिमांड्स आमचे फुलफील करपाक. आमचे डिमांड्स के दोनूय प्रोजेक्ट, एक जो दुसरो प्रोजेक्ट आहा तो GTDCचो प्रोजेक्ट आहा. GTDC म्हणल्यार गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, ते सेपरेट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट आहा ते सेपरेट आसता. तर तेंच्यांनी आपले लेटर हेडीचेर आपले नोटिफिकेशनाचेर तेचे लेटर काडूंक जाय आसलें, मात तेंच्यांनी काडूंक ना. सो हितून आमकां डावट मारता की हे खंय ना खंय आमकां पिशाण काडपाक हो सरकार आमचे कडेन खेळटा म्हणून आमी हे सांगलेलें आसा. सो आमकां कितें जाय की जी प्रत्येक डिपार्टमेंटां आसा तांकां डायरेक्शन दिल्लें जाय. CMन डायरेक्शन दिल्लें जाय GTDC की हे लेटर आमकां काडा म्हणून हांगसून आमी शिफ्ट करता. इतली आमची एरिया आसा म्हणून आनी ती एरिया आनी केन्ना रिलोकेट करता आनी केन्नासून ते सामान आहा ते रिस्टोर करता, थंयसर डिसमेंटल करता आनी रिस्टोर करता. आनी हे सगळें आमकां ऑफिशियली जाय. दुसरें मागीर CMन डायरेक्शन दिवपाक जाय ते जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंटाक की प्रशासन स्तंभ केन्नाच्यान चिंबलाच्यान शिफ्ट करता. जर थंयसर कितें लुकसाण जालां ते रिस्टोर करपाक जाय आनी हे आमकां ऑफिशियली जाय. मागीर परत डायरेक्शन दिवपाक जाय जे गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी आसा तांकां डायरेक्शन दिवपाक जाय. जे आमचे रिनोटिफिकेशन आमी मागता ते रिनोटिफिकेशन जावपाक जाय. जे जॉयंट सर्वे जाला ते प्रमाणे रिनोटिफिकेशन जावपाक जाय.